হ্যালো, এইটা শাস্ত্রী বিশাখান্বিতাং নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভুবনেশ্বর সাধুধাতুরৈকিনা ভক্তমণ্ডলী এবার আমি যে লাহাদেনা যাবি না এহার কথাবার শুনতে সেটা পণ্ডিত মতিলাল সিংহ মণিপুর
भक्तमंडळी हे बघा जे एलाहांजना जावळीका ह्या आम्हा सुरणात अजार लेन करा एलाहा ए एलाहानो सुरे गो कालेक्शन करलु ता जयनाथ सिंह गिरोकरा भक्तमंडळी माते जयनाथ सिंह गिरोकरांको सुरे गो लइलु हाते फर्मुला हाथ पड़े गया जयनाथ सिंह एक एलाह काम गुरुदेव अपरिंगा भक्त मंडली हाथ जयनाथ सिंह भी क्षमा हान जानिया एलाह गौरी भक्त मंडली हाथी क्षमा जाना श्रीमती राधारानी समर्पण एला श्रीमती राधारानी समर्पण नागे एलाहानाथ समर्पण करेছে তা स्वयं सुरनाथ सिंह अजागिरोके तारे समर्पण करेছে তা এলাহানের মাধ্যমে Tăsmăi
হ্যালো, ধন্যবাদ দাদা। Ia paharawina dadari lahnia. Ima pane bindaboni poilang kabara. Dirgitani. Eba kami tarthangna moncheda horita Jigasha Sinha nasa handena Jigasha Sinha khani tar pisade অপেক্ষা করানি kami maturi ni moncheda horita Amar Sinha tarthangna Jigasha Sinha ready athana kami heja korore